Hello everyone, good morning. How are you for today? Now we have entered the sixth session of communication psychology course, and for this session we also talk about the topic just like last week. For today we will discuss about agenda setting approach and framing. As you can see on the slide 2, there is goals for our session today and the keywords that we will discuss for this session. So we continue to slide 3, and as you can see on the slide 3, we will do some activity as a reminder activity. So please explain to me and write down at your PowerPoint how our role in mass media as a psychology student. Bagaimana peran kita sebagai lulusan psikologi atau orang yang mempelajari psikologi terhadap media massa. Please proceed. After you do the activity, now we will continue to our main topic for today, and the first topic we will discuss is about agenda setting theory. As you know, in our daily life, we are surrounded by various media which convey various information and news, which then enter our mind. Whether we realize it or not, the media, especially the mass media, influence our mindset and perception in seeing an event or issue in society. Ya kan? Kita sadar atau nggak sadar, media itu mempengaruhi mindset kita dan bahkan mempengaruhi persepsi kita yang akhirnya berdampak pada perilaku kita. There are several media theories which state that the mass media have the power to influence the audience. And one of them is the agenda setting theory, which will be discussed in more depth here. So we look into the figures, we look to the tokoh yang mengemukakan tentang teori agenda setting. Ada dua orang, yaitu Maxwell Malcolm dan Donald Shaw pada tahun 1972. According to both of them, the agenda setting is mass media have the ability to transfer the salience of items on their news agenda to the public agenda. So this definition explains that the mass media does have the power to influence and even shape the mindset of the audience exposed to the information exposure. Sama seperti penjelasan saya tadi gitu ya, membentuk pola pikir, bahkan bisa menggerakkan perilaku seseorang. Nah, for further, Malcolm and Shaw further explain that mass media has the ability to make the public judge something important based on what the media convey. In other words, we judge as important what the media judge as important. Ini serem sih. Jadi media massa itu katanya mempunyai kemampuan untuk membuat masyarakat menilai sesuatu yang penting berdasarkan apa yang disampaikan media. Nah, the two scientists, si Shaw sama si Malcolm ini also emphasize that this doesn't mean that they are accusing. Media itu bukan nuduh gitu ya. The media always deliberately influence the audience with information and news conveyed through the media and has a specific purpose. Media selalu dengan sengaja mempengaruhi audiens dengan informasi dan berita yang disampaikan melalui media karena punya suatu tujuan tertentu. What is conveyed by the mass media is of course guided by applicable journalistic principles. Ya pasti ya, berdasarkan prinsip-prinsip jurnalistik.
And moreover, the media have journalists who cover and report information in accordance with the principles of their journalism. However, in this case, McCombs and Shaw explained that what is conveyed by the media is considered something important and should be considered by the wider community. Okay, so we continue to slide 5, which we will discuss about how the mass media can influence us in agenda setting theory, because this theory illustrates that the magnitude of the media's influence and its ability to tell what issues are important. Intinya adalah teori agenda setting ini akan menggambarkan, teman-teman, besarnya pengaruh media dan kemampuannya untuk menceritakan isu-isu apa yang penting. Nah, issues or individuals chosen by the media to be published eventually become issues and individuals that the audience thinks about and talks about. There is an element of selectivity, subjectivity, about what is going to be displayed in the media. Jadi isu-isu atau individu yang dipilih media untuk ditampilkan itu akhirnya membentuk kita sebagai audiens berpikir tentang isu tersebut atau individu tersebut yang diangkat. Gitu. This theory says that if the media puts pressure on an event, it will influence the audience to consider it important. So the media tells us what to think about. In this case, the media have a very strong effect in influencing the assumptions of society. Apa kira-kira artinya? So, that there will be an assumption that what is considered important by the media will be considered important by the public. Jadi penjelasannya sama kayak tadi. The value of important news topics for the mass media is the same as the value of important news topics for the audience. The media has the ability to select, memilih, and directs people attention to certain ideas or events. However, teman-teman, the media doesn't influence people's minds by telling them what they think and what idea or values they have, but telling them what issues and what phenomenon to think about. The general public tends to judge that what is conveyed through the mass media is something that deserves to be a common issue and become the scope of the public sphere. Jadi media itu bukan mempengaruhi pikiran masyarakat dengan ngarahin gitu ya. Harus gini, kalian harus berpikir seperti ini, kalian harus punya nilai seperti ini. Enggak. Tetapi mereka dari sudut pandang ini loh isu-isu yang hadir. Ini loh tokoh-tokoh yang akan kita bahas gitu ya. Dan akhirnya masyarakat luas akan menilai bahwa apa yang disampaikan oleh si media massa tersebut ya memang benar-benar layak untuk dijadikan isu bersama. Dan itu menjadi cakupan ranah publik gitu ya. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah pengalian isu atau membicarakan topik yang lain. Itu misalnya kita lagi fokus pada satu isu, lah tiba-tiba kok di media massa sudah membahas isu yang lain. Nah itu contohnya kayak gitu ya. Nah even so, meski begitu, McCombs and Shaw do not close the view that respects and believe that the audience also has its own strengths, namely the selective exposure hypothesis. Walau begitu, audience punya yang namanya selective exposure, teman-teman. Maksudnya gini, this hypothesis explains that humans tend to only see and read information and news that are in line and do not threaten or conflict with the belief that they have so far have and built. This shows the strengths of freedoms of humans in choosing, sorting, and receiving message conveyed by the mass media. Intinya gini, hipotesis ini, selective exposure ini, dia bilang bahwa
Manusia itu cenderung hanya akan melihat dan membaca informasi serta berita yang sejalan dengan dia tentu saja, yang nggak mengancam atau yang tidak bertentangan dengan kepercayaan ya yang mereka punya kayak gitu. Dia cenderung akan menghindari kalau misalnya untuk mengkonsumsi media yang nggak dia suka kayak gitu. Thus it can be seen that agenda setting theory is unique in that it supports two interesting basic assumptions. Nah, ada dua basic atau dua asumsi utama dalam teori ini. Pertama adalah teori states, jadi gini, ada dua asumsi. Yang pertama, agenda setting menurut teorinya ya, gini, yang pertama, teori ini menyatakan dengan jelas bahwa media massa punya kekuatan dalam mempengaruhi dan membentuk persepsi masyarakat. Itu asumsi pertama. Ini saya agak lost bahasa Inggrisnya ya, translationnya. Dan di sisi lain, teori ini juga mendukung hipotesis bahwa bagaimanapun juga teman-teman, tetap kembali ke kita sebagai audiens. Kita punya kebebasan untuk memilih apa yang ingin kita pilih. Kayak gitu. Nah, contohnya kayak gini. Oh, jangan dulu contoh sih. Saya mau menjelaskan dulu gini. This show that the media influence of the human mindset, including what is considered important and what is not. The information raised in the media makes people think that is important and worthy of attention. The media can make what was not previously visible into the public eye, whether or not it really matters. Intinya adalah media mempengaruhi pola pikir kita, termasuk apa yang kita anggap penting, apa yang kita nggak anggap penting. Nah, informasi yang diangkat di media membuat manusia menganggap bahwa itu adalah hal yang penting dan layak untuk diperhatikan. Nah, media ini yang membuat apa yang sebelumnya bukan menjadi sorotan publik, akhirnya membuat, wah, ternyata ini hal yang begitu penting. Contoh, if you still remember about telolet phenomenon, fenomena telolet gitu ya. Fenomena ini kan sebenarnya biasa ya. Ada memang dari dulu. Tetapi karena fenomena ini keluarkan di media massa jadi viral, akhirnya orang-orang sampai di luar negeri itu tertarik untuk mencoba memahami fenomena itu. Nah, itu peran dari si media massa. Oh, ternyata penting banget ini telolet ini. Gitu teman-teman. The influence of this media exposure has resulted in the emergence of opinions circulating in society and forming public opinion. The media tends to present something that has the power of interest from the public, or that is more hits, which is more hype, which is viral, or media presents everything based on its intention, based on the tendency of particular party interest. Jadi gini, media ini cenderung untuk menghadirkan sesuatu yang punya daya tarik dari masyarakat, ya kan? Sesuatu yang lagi hits, sesuatu yang lagi hype, sesuatu yang lagi viral. Atau media menghadirkan suatu isu atau suatu individu yang dipublikasikan itu berdasarkan tendensi. Tendensi dari siapa? Ya dari pihak-pihak yang punya kepentingan tertentu. Nah, itu yang harus kita lihat di materi kita minggu lalu. Tentang teori kritis, bahwa di balik media massa terdapat kelompok-kelompok, terdapat kekuatan-kekuatan yang dalam tanda kutip bisa mengatur alur media ini. This is why, teman-teman, we are already learn about communication. We have to be wise and we have to show the good
attitude of media literacy. Kita harus lebih bijak dalam menanggapi segala sesuatu yang ada di media, terutama di media massa dan media sosial. Next, we proceed to slide 6. So, in this theory, agenda setting theory, there are 3 dimensions which build up this theory. First dimension is measuring the media agenda. On this aspect, including several things to be reviewed. Jadi dalam agenda pertama ini atau agenda agenda media, ada sejumlah indikator yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah visibility atau visibilitas. Visibility is the number and level of prominence of news which can be seen from the location of the news. Jadi jumlah dan tingkat penonjolan berita yang dapat dilihat dari letak berita. Seberapa sering kita bisa lihat gitu ya beritanya. Second indicator, audience salience level, namely the relevance of news content to the needs of the audience. Artinya relevansi isi berita dengan kebutuhan audiensnya dia. Dan yang terakhir adalah valence. Valence itu menyenangkan atau tidaknya cara pemberitaan bagi suatu berita. Nanti ya, contohnya nanti di bawah. Karena itu akan saling berkaitan, teman-teman. The second dimension is about the public agenda. Public agenda is the most important public issue whose measurement is based on public opinion surveys. Ini yang paling penting pengukurannya kalau berdasarkan survei opini publik, teman-teman. Nah, public agenda ini berfokus pada apa yang dipertimbangkan oleh setiap orang tentang isu-isu kunci atau apa yang sedang melekat dalam suatu isu tersebut. Gampangannya gini, public agenda itu adalah opini atau pendapat publik tentang suatu isu tersebut. Bisa saja isu tersebut dianggap penting, bisa saja isu tersebut dianggap nggak penting. Nah, kembali lagi ada 3 indikator di dalam dimensi ini. Yang pertama adalah familiarity atau keakraban, namely the degree of audience awareness of a particular topic. Bagaimana derajat kesadaran si audiens terhadap topik tertentu. Second indicator is about personal salience atau penonjolan pribadi. Relevansi kepentingan individu atau si audiens ini dengan topiknya atau bahkan dengan pribadi yang melekat di isu tersebut. And the third, favorability atau kesenangan, it's consideration of whether or not you are happy about a news topic. Yang ketiga ini ada kesenangan ya, itu pertimbangan bagi kita senang atau nggak senangnya sih pada topik berita ini. Sedangkan untuk yang terakhir adalah policy agenda related to the role of power holders and developing issues. Jadi setelah muncul agenda media itu terpapar dan meluas ke agenda publik, setelah itu muncul ke agenda kebijakan. Agenda kebijakan ini dilaksanakan oleh para pemangku jabatan gitu ya, atau para orang yang punya power. Nah, di sini juga ada 3 indikator. Yang pertama adalah support is fun activities for the position of particular news. Kegiatan yang menyenangkan bagi posisi suatu berita tertentu. Kemudian the possibility of activity atau likelihood of action is the possibility of the government implementing what is like known, atau kemungkinan para pemangku kekuasaan tersebut melaksanakan apa yang diinginkan atau apa yang diibaratkan. Dan terakhir adalah freedom of action, the value of activities that the government may undertake, yaitu nilai kegiatan atau what's next-nya, apa yang akan pemerintah atau pemangku jabatan itu lakukan terhadap agenda publik itu yang dibuat oleh agenda media. Nah,
Itu mekanisme ya, mekanisme di dalam mekanisme dan dimensi dalam agenda setting. Nah, on the slide 8, after you learn about the concept of agenda setting, please look on the picture. This image is the mechanism of the agenda setting. Your task, your assignment is first, describe the mechanism of the agenda setting based on this picture. Second, give an example of how the agenda setting mechanism is. Jadi jelaskan mekanisme yang ada pada gambar, kemudian contohkan salah satu contoh mekanisme dari penerapan agenda setting tersebut. Meliputi ya tiga aspek tersebut. Explain your answer in the YouTube video comments kolom ya. Jadi tuliskan jawaban Anda di komentar di video ini. When finished, please proceed to the second video which we will discuss about framing. Oke, setelah selesai silakan lanjut ke video yang kedua. Kita akan membahas tentang framing. Thank you.